Duh, gue nervous banget, sumpah. Ini first team meeting gue di perusahaan Amerika ini. Oke, yuk join. Hey everyone, I'm Salsa Irawan and I'm from Indonesia. Remote job, kebebasan dari perusahaan untuk bekerja dimanapun. Bahkan kalau di perusahaan tempat gue kerja, perusahaan Amerika, boleh kerja kapanpun. Nggak ada ketentuan jam kerja. Enak kan? Eits, tunggu dulu. Semua pekerjaan itu pasti ada plus minusnya. Jadi, tonton sampai habis. Aku mau kemana nih gue? Bingung. Bye-bye. Jadi, gue adalah karyawan baru di perusahaan Amerika yang bekerja sebagai video editor secara remote, work from anywhere. Perusahaan tempat gue kerja adalah video editing company. Ya, semacam creative agency, tapi spesialisasinya di video editing. Guys, sekarang gue ada di kantor. Well, bukan kantor gue sih. Karena ini first day, jadi gue memutuskan untuk kerja di coworking space biar terasa seperti orang kantoran. Anjay. Untung gak ada orang, malu gue. Hari ini agendanya adalah meeting sama HR. Congrats, Elsa. We're glad to have you on the team. Thank you so much. Ternyata sebelum gua mulai dikasih kerjaan dari klien, gua disuruh nonton video training kurikulum dan ngerjain exercise editingnya dulu, biar gua paham sama SOP video editing di perusahaan ini. Halo teman kerjaku. Oh ya, Bu. Gara-gara ngeliat ibu-ibu makan jadi lapar kan gue. Di hari pertama ini gue pengen ngerasain experience orang kerja kantoran. Karena pengen aja. Ya inilah salah satu kelebihan remote job, fleksibel. Mari kita makan setelah kelar kerja. Jujur nih gue nggak nyangka banget sih bisa diterima kerja sekarang gitu. Pada awal video ini nih gue baru ngelamar kerja, sebelumnya nggak pernah ngelamar kerja, pernahnya ngelamar magang doang gitu. Jadi juga gue nggak ngerti kayak CV ATS standar atau apapun itu apa, gue nggak ngerti lah ATS-ATSan. Kayak gue pakai aja CV yang gue dulu pernah pakai ngelamar magang gitu. Cuman gue update aja data-datanya gitu. Ya lucunya walaupun gue nggak tahu itu, gue mesti terima kerja gitu. Berarti kemungkinan CV gue udah sesuai standar ATS kah? I don't know. Bisa kalian lihat di sini. Buat HRD barangkali kalian tahu. Tapi ya gue nggak tahu ya, karena gue kan ngelamar kerjanya di industri kreatif. Sedangkan kalau industri kreatif ini bukan hanya CV saja atau resume aja yang dibutuhkan gitu, tapi butuh masukin portofolionya juga, apa yang udah lu kerjain sebelumnya gitu di pekerjaan sebelumnya, atau apa yang udah gue pernah hasil kerja gue lah. Jadi pertimbangannya pun kemungkinan lebih berat di portofolionya sih kalau di industri kreatif. Tahu nggak sih guys, duit gue sebelum dapat kerja ini udah bener-bener tipis banget. Bang, tapi kalau bisa nyewa coworking space jajan-jajan mulu, duit dari mana tuh? Kan baru aja masuk kerja. Bukan dari pinjol ya guys. Nanti gue jelasin deh. Piscok lumer. Ada. Panas. Enak kan, Mam? Enak. Salah pilih saya enak. Sekarang jam 6 pagi dan bos gue udah ngechat gue. Ngechat dari jam 1 pagi. Ya wajar sih, kita kan beda zona waktu ya. Yang Amerika sama Indonesia lumayan gitu bedanya. Ya, gue harus jawab chat bos gue dulu. Mari kita buka Discord. Perusahaan gue ini chatting timnya itu pakai Discord. Just finish reviewing all the deliverables for both the training curriculum and advanced vertical training curriculum. Great job on those, Salsa, especially the vertical videos. Let's jump on a quick call tomorrow to go over everything so far and make sure that you're all set for doing the next part of the training. Tomorrow maksudnya berarti hari ini. Oke, sambil menunggu jam meeting, mari kita morning routine. Serem guys, lari. Oh ya, by the way, zona waktu yang dipakai perusahaan gua adalah PST atau Pacific Standard Time. Perbedaan waktunya dengan WIB adalah 15 jam. Sumpah hari ini gue lagi bersemangat banget sih, kayak training kurikulum 14 lessons-nya itu udah kelar semua. Udah di-review sama bos gue juga, katanya bagus videonya, jadi kayak I know I'm good. ya, berisik kamu, soang. Gak usah bacot. Capek gua bergulat dengan hater. Salah, maksudnya soang. Hater mah yang ini nih.
Sambil menunggu waktu meeting, gua nonton drakor dulu. Hello, Brian. Hi. I'm good. How are you? I've been busy with making the training curriculum, so that's why I haven't been checking up on you. But I know you were working on it, so I just let you be. And good job with the advanced training curriculum as well. You did a good job with the videos there. Thank you. You have a lot of experience with like editing vertical videos, I'm guessing. Yeah, as you know, I have TikTok, so yeah. Yeah, exactly. The assets you used, I think those were your own, right? Like the emojis and the font that you used is something that is different. So I was guessing like, it's probably the font that you use with your own videos as well. Yeah. The next thing that you're gonna do is to start the training video. So I'm probably gonna do, I don't know, 2 or 3 or maximum. But yeah, you're gonna get a bonus from the training curriculum as well as the advanced training curriculum that you did. And then if you can fly through the training videos that we're gonna have you do, the sooner, the better, because the sooner you get done with those, the sooner you can start actually working on the actual orders from content creators where you're gonna get the commissions. Okay? Okay. So the next step is training orders in Voma. So when you're on Voma, you're gonna receive an order. It's a training order, but you're gonna act as if it's like a real order. I'm gonna be role playing as the content creator, so you're gonna send me messages. I'm gonna reply as a content creator. You know, some content creators are kind of like assholes sometimes when they're leaving messages or like really reviewing or they're very demanding. I'm gonna kind of like simulate that just to give you like an experience with working with those types of content creators. But not all of them. Most of them are really just good and chill. But there are some times where there's demanding content creators that you need to, communicate well. The training order is not just for the workflow, but it's also to kind of like train you with how to communicate with the content creators. And I'm gonna give you feedback all the way. That's it. Any questions? I just want to ask, how do you manage your time working with test edits, using PST time zone while you're living on Philippines, right? With the time, I just have the PST time on my phone so that I can just check, right now. I even have it on my lock screen. With you video editors, I think it's a bit more simple because mostly we just doing is editing videos. Yeah, on your phone, you can just have the PST time zone as well. That's what I did as well with my previous job so that I was aware of what time is it and the deadlines and stuff like that. Okay. Okay, that's it. Well, good luck. If you need anything, if you need help with anything, Sasa, I'll still be on your group chat. So just send me a message there, okay? I'll let you know to start you with the training orders now. Okay, thank you. All right, thanks, Sasa. Have a good day. Bye-bye. Have a good day. Guys, tahu nggak yang paling penting dari meeting tadi itu apa? Apa? Benar, katakan P. Ya, dapat bonus coy. Gue baru dapet chat dari perusahaan pertama yang gue lamar di series ngelamar 100 remote job. Hi there Salsa Irawan, it's from Pair. Ini dia cuma ngechat gitu doang, gue jawabnya apa anjir? Hi, how are you? Karena biasanya orang tuh senang ditanyain kabarnya gimana. Mereka kalau bisa ditanyain apa kabar tuh suka terpancing untuk curhat. Nah itu tuh salah satu tips yang gue lakuin pada saat interview di series ngelamar kerja itu. How's your week? It's good. Busy, as you can imagine. There's a lot to do, and things are really busy, which is a good thing and a bad thing, but I think mostly a good thing. Udah dijawab lagi sama dia guys. Fast respon banget ya nih. I'm great. So are you still actively looking for a new opportunity? We are open for a lot of video editor positions. And I believe you are one of our best candidate on the talent pool. Oke, di series ngelamar 100 remote job kan gue bilang, berarti sukses rate interview gue 100% bro. Tapi ada satu perusahaan yang masih ngeghosting gue pas setelah interview, yaitu perusahaan ini. Dan ternyata dia tidak mengghosting gue, dia cuma baru ngebalas aja. Tapi lu telat banget. Tapi jujur kalau misalnya ada kayak opportunity gini tuh gue tuh kayak sayang gitu. Takutnya ini kan opportunity nggak datang 2 kali gitu. Walaupun gue udah dapet kerja, tapi nggak tahu kenapa kayak gue sangat sulit untuk bilang tidak. Gue pengen nolak tapi kayak sayang banget. Kayak nggak tahu nih gue bahas apa ya. Ada baik. Ada yang ngechat gue lagi. Jadi dulu sebelum lamar-lamar kerja itu gue kerjaannya freelance. Dan gue dulu dapat kerjaan editor dari seorang produser. Dan ya sekarang produser itu tiba-tiba menghubungi gue lagi. Ini di saat yang bersamaan ada 2 pihak yang mau ngasih gue kerjaan. Ya ini gue sangat bersyukur sekali sih. Tapi tolong ya guys, lu pada sini. Kalau mau ngasih kerjaan tuh tolong pas kemarin-kemarin tuh. Pas gue lagi nganggur, sekarang gue baru dapat kerjaan nih. Tapi nggak apa-apa, terima kasih atas tawarannya. Entah nih gue bakal nolak atau enggak. Soalnya kan waktu itu sempet ada wacana gue pengen double job. Mungkin itu akan terjadi sekarang.
I don't know. Oke, tapi karena ini dari atasan gue belum ada instruksi lebih lanjut, let's have fun. Intinya, pelajaran dari momen full circle ini adalah buat kalian para job seekers yang masih berjuang, sabar. Terus berjuang, terus ngelamar, karena timeline masing-masing orang tuh beda-beda. Jadi ya, kita punya waktunya masing-masing untuk berhasil. So, tunggu aja waktu kalian akan segera datang. Nasi goreng satu ya, pedas. Iya, ceplok Pak. Oh ya, by the way, alasan gue bisa jajan-jajan, nonton, dan kegiatan berduit lainnya padahal baru masuk kerja adalah karena gue dapet signing bonus setelah tanda tangan kontrak. Mari kita makan dulu, habis itu kerja lagi. Jatuh aja. Atraksi banget sih. Bodoh. Gue udah dapet chat dari bos gue nih di Discord. Salsa Irawan, I'm sending you your first training video on Foma now. We'll roleplay as the creator, follow all standard workflows and SOPs. Note, may give you a hard time. He's preparing you for situations you might come across in real orders. Okay, I'm ready. Tapi ini kayaknya agak susah nih. Oke, gue baca profil kliennya dulu nih. Is a 16-year-old living in California who creates vlogs and funny videos. He likes his video to be fast-paced with plenty of effects, text, overlays, and sounds. Coba gue cek channel YouTube-nya. Wow, ini klien fiktif order ini 1 juta guys subscribernya. Ternyata perusahaan gue kliennya high profile bro. Mantap, mantap. I'm Salsa, I'll be your editor for this order. Mari kita mulai editing guys. Oke, gue baru nemuin problem pertama nih. Jadi kan di drive-nya itu ada folder video-videonya, footage-nya, dan ada juga folder assets. Folder asetnya ada, cuma isinya tuh nggak ada gitu. I think this is the hard time that they said they are gonna give me. Gue pun nanya ke klien itu tentang asetnya. Ternyata kliennya pun nggak tahu asetnya di mana. Jadi gue harus bikin asetnya sendiri dari awal. Guys, I need a break. Gue butuh nyemil-nyemil nasi donal. Keuntungan dari kerja remote tuh, ya gue bisa istirahat kapanpun gue mau. Jadi ya ngerasanya lebih santai aja sih. Butuh lihat yang hijau-hijau dulu setelah ngedit video tadi. Enak anjir nutellanya, kerasa. Nih, nikmatnya WFA. Biasa guys, ada soang berisik. Ini kayaknya terlalu santai deh bang. Oke guys, mari kita kembali bekerja. Jadi setiap hari itu harus ada update ke klien. I finished draft cut, color grading your video, and a bit of sound editing. Right now, I'm in the middle of doing graphics and overlays. Oke, sudah terupdate, tinggal lanjut edit. Ini kayaknya kemarin gue santainya kebablasan dah. Soalnya hari ini gue malah tergesa-gesa ngejar deadline. Dan akhirnya malah... Tidak. Bentar lagi deadline-nya bro. Aduh. Masih sempet nggak ya? 30 menit lagi deadline. Sementara gue masih ngedit aja nih. Belum kelar. Aduh. Oh shit. Udah ditanyain lagi. Aduh, gimana sih? Stres gue anjing. Akhirnya gua ngedit sampai ngelewatin deadline. Udah gitu sempet ada masalah pas ekspor videonya pula. Jadilah makin telat. Oke, ngekspornya udah kelar. Oh ya, upload dulu. Udah kelar gua upload dan gua kirim. Gua udah telat. Deadline-nya udah lewat. Gua ngerasa gak enak banget. Kayak ini gua baru awal masuk kerja loh. Udah bikin kesalahan. Jadi kalau di perusahaan tempat gua kerja tuh deadline ngedit videonya tuh cuma 48 jam. 2 hari doang. Dan gua tuh belum terbiasa untuk ngedit cepet-cepet. Ini mungkin karena sifat perfeksionis gua sih. Kayak gua tuh kalau ngedit tuh harus perfect. Jadi itulah yang buat gua ngeditnya lama.
Tapi ini kan masih training, jadi ya ini jadi pembelajaran juga buat gue sih. Ya semoga atasan gue juga menganggapnya ini sebagai pembelajaran aja gitu, belum terlalu serius. Tapi ya nggak tahu dah gimana ntar. Udah sumpah hari ini gue ngantukan banget sumpah. Jadi gue tinggal nungguin nungguin feedback dari klien fiktif itu. Ya videonya pasti ada revisi kan. Mari kita tunggu feedbacknya gimana dan ya. Oke, kelihatannya udah ada nih. Mari kita lihat di laptop aja yuk. Apa nih feedbacknya? I reviewed the videos and they are great. I really like the edit that you've made. There's just one thing I want you to add. You communicate with your manager and with your content creator so that they are aware of the situation. It will really help if you tell the content creator why the video is delayed only when it's already been solved. It will be better to give them a heads up before you experience the issue. Keep this in mind next time. Meeting this turnaround time is part of SOPs, so you want to make sure you're following SOSA. Thank you for the input. I'll improve myself in the future and communicate better. Mari kita revisi lagi karena cuma punya 24 jam buat ngerevisi. Oke, finally kelar revisiannya. Ya, gua harus make up kesalahan gue dengan delivery revisi dengan cepat. Jadi makanya gue langsung cepat. Tadi berapa jam doang? Cuma 2 jam doang revisinya. Ini kayaknya panas-panas gini enaknya beli es kelapa. Mas, mau beli es? Es apa? Aduh. Berapa itu? Darah dasar. Bagus. Kaget ya? Kaget. Oh, seger banget. Bro, lembut bro. Mas apa ini ya? Ini namanya kuwut. Kuwut. Oh, paling best seller dah. Iya, ini biasanya di sini. Coba. Gue ditawarin sama A-nya nih, es yang baru. Tadi kan gue nggak bisa nolak ya kalau ditawarin, jadi ya udah deh, kita cobain ya. Mari kita kerja di luar lagi. Di awal hari pada saat mulai kerja itu harus ngecek Discord, ngecek email, ya barangkali ada kerjaan masuk atau apapun lah itu. Hah? Kok gue dapet orderan klien asli? Bukannya katanya 1 bulan pertama gue masih training ya? Agak serem ya, takutnya gue belum siap bro. Baru aja ngerjain 1 video training. Training aja masih dikasih peringatan. Oke, sepertinya gue harus serius mode on. Oke, inget SOP training kemarin tuh berarti ngechat dulu. Gue agak panik nih. I'm Salsa, your new editor for this order. Nice to meet you. Selanjutnya gue download file-file video dari kliennya. Oke. Mari kita edit. Ngantuk gua. Kayaknya butuh ganti suasana nih guys. Oke, mari kita menuju suasana baru. Let's go! Pokoknya hari ini gue nggak boleh nyantai-nyantai nih. Pas training kemarin tuh kayaknya gue terlalu meremehkan deadline 48 jam ini deh. Makanya telat. Boleh juga nih, mantap Tomoro. Ini nggak di-endorse, tapi semoga bisa di-endorse ya guys. Ting ting. Di orderan reel pertama ini, gue harus mengerahkan usaha maksimal. Hasilnya harus bagus dan dikumpulin tepat waktu. Pegel pisan nih. Lapar lagi. Kayaknya makan bakso dulu enak kali ya. Bakso urat tetelan ya? Iya. Satu. Makan sini.
Menurut gua, ini adalah bakso terenak yang pernah gua coba sih. The best lah, bisa mengobati lelahnya kerja. Anjay. Dapat daging tetelannya banyak, dalam baksonya pun ada dagingnya loh. Terang banget jir. Jadi kan sebenarnya di perusahaan gue tuh jam kerjanya bebas ya. Terserah lah mau kerja jam berapapun, yang penting kerjanya kelar. Tapi gue ngebatasin kayak orang kerja di Indonesia aja. Ya biasanya kan dari pagi sampai sore. Nah makanya gue juga sama, dari jam 8 sampai jam 5. Tapi karena gue agak trauma nih gara-gara kemarin sempet telat ngumpulin video training. Jadi ya gue harus lanjut ngerjain biar hari ini progresnya banyak. Ngantuk banget. Gak kuat guys. Kayaknya gue butuh tidur dulu lah. Ya. Guys, hari ini adalah hari yang krusial. Karena hari ini adalah deadline pengumpulan videonya. Jadi mari kita kerjain sampai kelar. Oke, kelar guys. Finally. Berarti sekarang tinggal nunggu first team meeting aja nih. Yang mana gue sangat nervous. Gak tau kenapa gue kalau misalnya ketemu kenalan baru, teman baru, orang baru, yang mana gue harus ngobrol, itu kayak rasanya nervous banget, deg-degan banget. Lu ada yang gitu gak sih? Oke, daripada semakin dipikirin semakin deg-degan, mari kita... sampai keringetan parah. Udah daripada ngejar-ngejar soang, mending makan aja. Duh, gue nervous banget, sumpah. Ini first team meeting gue di perusahaan Amerika ini. Oke, yuk join. The last to speak is Salsa. Hey everyone, I'm Salsa Irawan and I'm from Indonesia. I'm the new editor. Nice to meet you guys and look forward to collaborating with you guys. Thank you. Akhirnya kelar juga. Udah lega nih gue. Ternyata tim membernya seru-seru sih. Guys, gue baru dapat email dari klien gue. Mari kita lihat apa isi emailnya. Deg-degan nih. Apa nih? Hi Salsa, I just sent all my video notes. Overall killer job. Really impressed. The editing you did is top notch. Let's go! Woo! Sumpah ini sangat membangun rasa percaya diri gue sih. Thanks my first client. Seneng banget gue coy. Setelah kemarin rasa kepercayaan diri gue hancur karena telat ngumpulin video training, akhirnya kepercayaan diri gue udah bangkit lagi nih guys. Let's go! Sekarang gue ngerasa gue udah mulai beradaptasi dengan workflow editing yang cepat gitu. Karena kalau kemarin kan gue ya sampai deadline gue telat karena jujur aja gue time management saat mengeditnya itu kurang bagus gitu. Sedangkan harusnya kalau misalnya gue cuma punya waktu 2 hari untuk ngedit sebuah video, ya harusnya gue nggak boleh terlalu perfeksionis. Dalam artian kemarin tuh gue perfeksionis ke grafis yang gue pakai, teks animasi grafis yang gue pakai. Gue kebanyakan kayak bikin sendiri grafisnya yang lumayan complicated, dan juga ada juga yang gue emang nyari-nyari template yang barangkali kayaknya ini lebih bagus deh template-nya. Coba cari yang lain deh, ada yang lebih bagus nggak ya? Ini banding-banding terus sampai yang paling bagus gitu. Sikap perfeksionis gue itu terlalu memperlambat workflow gue gitu. Yang dikorbankan adalah deadline gitu. Itu salah. Ini kerjaan, ini editan gue lakuin buat klien. Jadi nggak usah terlalu perfect karena deadline-nya juga cuma sebentar. Itu mindset yang gue harus tanamkan di otak gue. Intinya, gue pengen memperbaiki time management. Kedepannya sih pengennya jam kerja gue ya 9 to 5 aja. Gak usah sampai malam-malam lah, karena otak gue bekerja maksimal di pagi sampai sore aja. Malam mah turu. Oh iya, buat yang pengen tahu gimana caranya gue bisa dapat kerja di perusahaan Amerika, langsung aja klik video yang ada di layar ini. Dan enaknya gue bahas apa lagi nih soal remote job? Komen ya. Jangan lupa subscribe juga ya guys.